Buang bitaw ayos kayo atong pig-i mga suki oh. Undanon kayo. Bunal yan. Oh, paano yan atong bukog ni sa pig-i? Na mo gibukog ning tunga ko. Oh. Na, okay na ni. Okay na ni. Display. Undot ya to karne oh. So, mga tiyan. Isang pilya eh. Ayo, yan. Ha? Apo, di remampot. Induta kayo karne ah. Oh. May ulo oh. Panglitson ulo. Indot kayo. Ikahe, birahe, bunali. Ano yato tiyan mga soke, mga idol. Nindot kay karne. 70 kilos rin yung babuya. 70 kilos rin yan? 60. 60 raman dahil ko no. So, gumaya raw eh. Pahit na niyo eh. Okay na ni. Okay na ni. Litson bili po do.